Maayong adlaw katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humawad, DD, ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis gikan dinhi sa Inmaculada Concepcion, Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Kini nausab si Father Jesse Langgam maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Sabado, sulod sa duha nga semana sa Adbyento. Ug karon usab nga adlaw mga igsuon atong pagasugdan ang unang adlaw sa mga misa de Gallo o simbang gabi, no? Misa de Gallo kung sa kaadlawon o simbang gabi kung sa gabi. Disyembre 16, 2023. Karon usab nga adlaw mga igsuon gigahin, no, sa simbahan nga atong sa Ulugon ang adlaw sa mga kabatan-unan. Karong adlaw, National Youth Day, no, which would be the reason why our youth, no, sa atong mga parokya karong adlaw doon na sila yung mga kalihukan no, nga gipatuman dinhi sa amua dinhi karong adlaw doon na say kalihukan ang mga kabatan-unan sulod sa tibuok adlaw, no. Karong adlaw doon na sila bloodletting in the morning, dayon unyang hapon doon na sila re-echo sa ilang nahitabo nga Archdiocesan Youth Reloaded. Dayon unyang gabi doon na sila recollection, no, nga ihatag sa duha sa ato ang mga seminarista, si Seminarian Kelly James Puyod gikan sa Pandalaga ug ni Seminarian Emmanuel Pudyutan gikan Emmanuel Diamante, no, gikan sa parokya sa Baliangaw, no. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon sa unang adlaw man karon sa Misa de Gallo o simbang gabi, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinuon, wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa mga tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga og nagdanag o gikalipay ninyo ang pagpahimulos ug makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan. Mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko na ni Kristo mayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Sama sa akong giingon sa unahan karong adlaw, gawas nga National Youth Day, we begin the 9 dawns o 9 evenings, gagahapong adlaw, gasugod, gagahapong gabi, gasugod, ang simbang gabi, ang Misa de Gallo. Sulod sa siyam ka mga adlaw mga igsoon, siyam ka mga kaadlawon, siyam ka gabi, manimbata. And I think nakadungog na mo sa nag-viral nga message, no, sa usa ka obispo mahitungod sa simbang gabi. Ang keyword dili ng gabi o gabi kundi ang simba, no. Muanha ta sa simbahan aron mo simba. Og diha sa siyam ka mga gabi ug siyam ka kaadlawon uban na nato si Maria. Usa ka adlaw equivalent sa usa ka bulan. Siyam ka adlaw tungod kay siyam ka adlaw manatong ubanan si Maria diha sa iyang pagmabdos kang Jesus. Siyam ka bulan nga diha si Jesus sa tiyan o taguang ka ni Maria. O siyam ka bulan, siyam ka adlaw sa ta nang umuuban ni Maria sa iyang pagpamalandong sa pagkahimong inahan sa Ginoo. Dili ni pwedeng dali-dalion. Dili ni pwedeng tulo lang ka adlaw Father. Siyam gyud. Dili pwedeng putlon o pamuban. Doon na biyay grasya diha sa pagkat-on nga magpaabot o maghulat. Si San Agustin mismo miingon, there is waiting in prayer. Diha kuno sa pagampo dunay pagpaabot. Dunay gyud nay adbyento, no? Kinahanglan gyud nga dunay adbyento. Tungod kay ang atong mga kasing-kasing, they are too small for God's greatness. They are too small for the gifts of God nga daghan kaayo. Nga itong mga kasing-kasing, nagkinahanglang adbyento tungod kay gagmay tag mga kasing-kasing.
Usa may magbuhat, usa may mahitabo di ay kung dunay Adbyento. Matud pa, when we wait in prayer, in Advent, ang atong mga kasing-kasing mainat, mo expand, mudako, mutubo. When we wait in prayer, our hearts dilate, no? Our hearts would expand so that we could receive God's great gifts nga iyang gitagana para nato. Mga igsoon ko na ni Kristo, I think every one of us, bisan kung wala tayo mo'y bag-o nga mga gadget, uban pa, bag-ong mga gamit, bag-ong sinina, bag-ong kasunes, o sapatos, matag-usa nato, dunagyoy great gift, quote and quote, nga madawat karong Pasko, pinaagi sa pagpakatao sa atong Ginoo. Si San Juan Bautista, mga igsuon diya sa Ebanghelyo, he is introduced by Jesus today as a burning and shining lamp, no? Usa ka mahayag nga suga nga nagsiga og nagdanag sa daghang mga tao. Nagsiga og nagdanag. And such was the identity of John the Baptist. He was light because he was only preparing the way for the light, no, of the world. He was only a burning and shining lamp, all because he was there to prepare for Jesus. Andam niya ang dalan alang kang Jesus. John was lamp that shines because he was connected to the true source of light, no, si Jesus. Dili man pwede nga si Juan lang atong butangag sentro. Gani si Jesus mismo diya sa Ebanghelyo nagpaklaro nga si Juan misaksi, no, kang Jesus. And though Jesus added another kanang witness to him, aside from John the Baptist, ang iya mismo mga buhat nga gisugo gisangon kaniya sa amahan, iya hasad nga kanang witness. John was a lamp that shines because he was connected to Jesus Christ, the true light. Ang iyahang pagkatao, ang iyahang pagkinabuhi, dili mahimong atong ibulag sa atong Ginoong Hesus, no? Kaya ang iyang pagkinabuhi nakaangklaman og nagandaman alang sa pagkatao sa Mesiyas. His preaching and his way of life burned brightly, matud pa, because he always chose to do and to stand for what is right, just, and righteous, even to the point of losing his life. Kay bisan gani og bilanggo siya o gipatay ni Herodes, wala man gyud mausab ang gipuy ang kinabuhi ni Juan Bautista, mga igsuon. Indeed, he is a true guide. Tinuod gyud siya nga giya nga magdala nato, magiya ka nato ngadto sa atong Ginoong Hesus. Tungod kay ang iyang kinabuhi usaman ka kinabuhi nga ehemplo sa pagpuyo, sa angay ug sa maayo. Ang iyang pagsangyaw, mga igsuon, sa mensahe sa pagbag-o sa kaugalingon alang sa kapasailuan sa mga sala, nakapahasol biya gyud sa daghan. But it is in that moment nga nahasol sila nga nisulod ang grasya sa Dios aron nga kining mga tawhana mubag-o sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Sa unang panahon, sa wala pa ang kuryente, labi na kami sa unang kaabot pa munggo sa unang panahon nga wala pa mi kanang kuryente sa balay, no? We would usually light mga torches, mga suga. Aron nga mahayagan, no, ang balay. Gani kung manglakaw mi sa una, labi na kung gabi magdahagin mig sulo, dili suga, mga sulo gyud nga himuon na mo out of kining dry coconut leaves, no, kay aron sumusiga nya mahayagan yun na ang dalan. Di isa ka istorya, no, mahitungod kang John Ruskin, sa ka English writer, nga naglingkod siya sa iyahang bintana sa kagabi niya na. Nya samtang naglingkod siya, nakita siya nining usa ka tawo nga nagdagkot og suga, no, sa layo. Nakita niya ang suga nga nagsiga, nakahibaw sad siya nga dunay tawo nga nagdagkot sa suga, pero dili niya maklaro kung kinsa kadtong tawhana.
Mao pud na ang para nako kahulugan sa kung unsay suga mga igsuon. Which is for me mao'y tawag sa Dios nga atong kinahanglang puy-an karong adlaw sama ni San Juan Bautista. As followers of Christ, we should live like lamps. We may not be seen or known, di tingali ta makita or mailhan, but we live behind the glow of the fire of the lamps we light. Mas maklaro tingaling atong suga kaysa nato. Sabi na kong gabi But again, balik ko nako, as followers of Christ, we are ought to bring the light of Christ along the path of our lives so that others may see our brightness. Mga anak man kita sa kahayag, mao nga gikinahanglang magpuyo ta subay sa kahayag. Si San Pablo niingon, yadtong kita gibunyagan, gihatag kanato ang kandila, no, nga dinagkutan o giingnan ta ang kahayag niining kandila nagtimaan sa kahayag ni Kristo nga gidawat sa bunyag. Kinahanglan nga magsiga kanunay kining maong kahayag diha sa inyong mga kasing-kasing o gunahuna hangtod sa pagbalik ni Kristo atong Ginoo. This light is entrusted to you to be kept burning brightly. You have been enlightened by Christ. You are to walk always as children of the light. Mao ni mga igsuon nga hinumduman gid nato ang tahas, mga suga sa ta, mga giya nga angay magpuyo sa atong pagkaanak sa pagka-mga anak sa kahayag. So then may we live a life that's keeping the flame of our baptism, the flame of Christ alive in our hearts. Kung magkinabuhi ta mga igsuon diha adlaw-adlaw sa atong tagsa-tagsa ka mga estado sa pagpuyo, I think mahimo tang instrumento nga mag-dispel sa kangit-ngit karong panahona sa kalibutan. The work and job of a light of a lamp is to dispel the darkness. Mao man gina ang hagit ang tahas sa usa ka suga, to dispel the darkness. Kitagaan ta ni Jesus ni ining gasa nga mahimong kahayag aron nga mahimo tang instrumento nga magdalag paglaom sa mangit-ngit nato nga kalibutan karong panahona. Usahay mas lami gyud tong hunahuna nato murag okay ra kaayo man pader kung naa sa kangit-ngit. Okay ra man pader kung naa sa kangit-ngit kay walay makakita, matago ko kung ang ako ang mga gipangtaguan sa kinabuhi. Makatago ko sa kamatuuran, sa realidad. Pero atong dumdumon mga igsuon na ang atong dala dili kangit-ngit kundi kahayag, ang kahayag ni Kristo. Ug sama gayud ni Juan Bautista, mahimo gyud tang kahayag ngadto sa kinabuhi sa uban. Diha sa kangit-ngit mga igsuon, makaingon tingali tag kanang sani kining murngit-ngit ra man pud pader, sige kag ingon nga ako anak sa kahayag pero ngit-ngit man kaayo akong kinabuhi. Pero mga igsoon ko din ni Kristo, doon na biya nay challenge pod, no? Nga bisan og naa ka sa mga mangit-ngit nga mga kasinatian sa kinabuhi, di ka malimot nga ikaw anak sa kahayag. Diha sa kangit-ngit mga igsoon, naglihok ang Ginoo diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Dumdumo na to pananglitan sa unang panahon, ang mga Israelita nga ni kagiw gikan sa Ehipto, ngit-ngit man sad to. Nangagiw sila gikan sa Ehipto ug nitabok sa dagat nga pula, dihang ngit-ngit pa. Si Jesus gipanganak sa Bethlehem, ngit-ngit pa. Si Jesus yang gihatag ang iyahang lawas ug dugo diha sa Eucharistia, diha sa katapusang panihapon sa gabi, ngit-ngit pod. Namatay siya sa krus dihang alas 3 sa hapon, midagom, ngit-ngit ang midagom ang langit o mi ngit-ngit no ang palibot ni ngit-ngit. Namatay siya
o gilubong diha sa usa ka lubnganan nga ngitngit, ngiob, ngitngit pod. Nabanhaw siya diha ngitngit pa kadlawon og nakit-an sa mga tinun-an ang lubnganan ni Jesus nga wala na sulod, ngit-ngit pa. Pahinumdo mga igsuon nga diha sa atong mga kasidatian nga daw ngit-ngit og naglagitom ang kinabuhi, di ta malimot nga kay mga anak man ta sa Dios na ay giandam ang Dios alang kanato. Giandaman ta sa Dios og kahayag nga masinati diha sa atong kinabuhi. So, balik ko nako, when we face discouragement, mga problema sa atong kinabuhi, when we face confusions, mga kalibog, mga kabalaka, mangita ta sa kahayag ni Kristo. Mangita ta sa kahulugan nganong niata ining kinabuhia, ining kalibutana. Ako bitaw kanunay gini na akong ipahinumdum sa mga kabatan-unan, labi na karong pala adlaw kay adlaw ni nila, no? Labi na sila nga kanunay naa nagatubang sa mga kalisod sa kinabuhi, daghan kay mga nag-suicide nga mga batan-on, na-depress nga mga batan-on nga nalayo sa sabakan sa Ginoo. Ako gi kanunay gipahinumdum nila kung kamo naa sa kaguol, kamo naa sa kabalaka, kamo naa sa kalipay pod, kung kamo naa sa mga kahadlok, mga anxiety o sa uban pa na nga gipangbati, ayaw mo kaulaw nga moduol sa Dios. Simba, pagampo. Simba, pagampo. Balik ko na ko mga igsuon, atong dalhon ang kahayag ni Kristo, no? Karong panahona, diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Buyan nato ang kinabuhi nga nakasubay sa atong pagka mga anak sa kahayag. Sama ni Juan, mahimo tatang saksi nga magdala og paglaom sa kalibutan. Kining paglauma nagtimaan nga ang Ginoo anaabisan sa mga mangitngit natong mga kasinatian sa kinabuhi. Mga igsuon diha nalang ko kutob, apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw nagsunod nining atong programa. Unang-una pasalamatan nako ang mga nahimong kauban nako dinhi sa parokya, no? Mga katabang kanunay na kong matawag, masangpit sa mga panginahanglan sa parokya, no? Pasalamat no kang Mayor Jessie Vinia, kung nanay, o sa kung uyuan po si Tatay Juan Divinia, salamat kayo. Sa mga kauban sa LGU, no? Sa atong Vice Mayor, kang Ronel Montipon, o sa mga SB members, salamat kayo. Sa mga silingan ako, no, nga naadinhis ka parokya nga kada adlaw, no, labi na ron sa pagpangandam sa mga dekorasyon sa Pasko, mga pagpangandam sa mga gikinahanglan damon. Salamat kayo kang Ma'am Girlie Hinutan, kang Ma'am Grace Aranas, kang Ma'am Elma Burungan, kang Ma'am Dangdang Rasonable, kang Ate Vilma Sincuniege, ako ya Luloy Lumakad, no, nga makadrive na ko usahay kun labi na kun makinahanglan magdali-dali, no. Salamat kayo. Siya po ang driver sa atong Mayura, salamat, no. Kang sa pamilya Luquias, labi na kang Jeneline Luquias ato ang leaders mga kabatan-unan o kang SK Almi Umandam nga mooy tugbang nato diha civil part, no, sa mga kabatan-unan. Salamat kaayo, no, ninyo sa tanan nga mga nahimong kabahin sa atong pagmangandam karong adlaw sa pag-abot sa kasaulugan sa Pasko, no. Salamat kaayo ninyo. Kung pasalamat pod gagahapong adlaw ug miaging adlaw kang paridudong tumataw sa mga kauban, mitabang nato pag-ayo sa tuang wiring gamay, no, sa simbahan. Wala pa mahuman pero mobalik pa siya, no, tungod kay daghan magkaigdako kay trabaho-unon para sa ato ang mga wiring aron di ta masunog, no, kay nasunog ato ang miaging speakers hinungdan nga naglisod ta, no, naggamito nato mga gamito nato sa simbahan. Salamat kayo kang paridudong tumataw, no. Salamat pud kang Ate Maria Stella, no, kining Mides, no, Caruso, no, nga nagpahulam sa iyang hagdanan o ni hatag na to og dugang lights, no, para sa simbahan. Salamat kaayo. Labi na gyud sa pamilya ni Nanay Sario Takan, sa Takan de Los Santos diha, family diha sa Kabatuan, salamat kaayo ninyo. Ako pud nga pasalamat kang Ma'am Lizel Bungabong sa iyang pamilya, kang Kuya Antonio Kati Allen Go, salamat kaayo. Kanunay natong maduol, masangpit, no, diha sa panalaga atong mga kinahanglan dinhi sa parokya. Kang Kuya
Ryan ug ati Angking Oliveros kang ati Cheche Yap and family, salamat kay ninyo. Sa pamilya Yap, Ikpao, Duhay Lungsod, ikaw Estreliada, Abing, no, Alumbro, salamat kay ninyo. Sa pamilya Dominguez, pamilya nasa pamilya Vinia, labi na gyud sa akong mga kapariantihan. Sa pamilya Yamuta, salamat kayo may buntag ninyo. Sa tanan nga nagsunod sa atong programa diha sa Panalaga, salamat kay ninyo na sa inyong kanunay nga pagsuporta. Salamat po sa mga suki kay natong tigpaminaw o kanunay nagsuporta nato, no, sa ilang pinansyal nga paagi o sa mga pampo, no. Salamat kay ninyo, no, itong mga tigpaminaw adlaw-adlaw diha sa Uzamis asa takusog kaayo, no, diha kang Sir Alan ug Ma'am Chris Lubitania, kang Sir Dado ug Ma'am Benny Canunio, kang Tatay Ben ug Nanay Rafael Estose, no, sa Estose family, kang Nanay Helen Novo and family, kang Dr. Lady Goy Alon Perez and family, kang Rodel ug Emma Alamilio, kang Pari Rabil Uringot, kang Kapitan Reginald Asok, sa pamilya Hukson Gamboa, kang Ma'am Emma Filipino, kang Nanay Dora Liagas, kang board member Lahay-Lahay, no, sa pamilya Lahay-Lahay, may buntag, kang Kuya Luloy Lumakad and family Dasgango, kang Tatay Boy Nanay Konsing, no, salamat kayo, kang Nanay Grace Ann Pang-an, kang Ma'am Evelyn Parides, Ma'am Evelyn de Gracia, salamat kayo, kang Ma'am Gabriela Akailar, Ma'am Irwin Palgan, kang Sir Joel Aclao, Marifel Julien Ladion, kang Nanay Waning, kang Delmag Adela Bacod, kang Don Miguel Nunez, no, sa pamilya, no, good morning. Sa tanan nga nagsunod nato diha sa ilang tagsa ka mga panimalay karong adlaw, happy weekend, no? May adlaw, maayong buntag kaninyong tanan. Og sa tanan nga karong adlaw nagkinahanglan kinahanglan sa atong mga pag-ampo, nagpaminaw nasunod sa atong programa kaninyong tanan, daghan og daghan gayud kaayo nga salamat. Mga igsuon ini na lang kukutob, ayog kalimot ang pulong sa Dios, ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan og paningkamutan nga mapuy-an. Pulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon, bisan kunting init dili gayud malaya, ug timpo sa ting bunga, muhatag siya kanunay maayong bunga. Igsuon ug manausab uban sa panabang ug pangama sa atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping o mag-ampo kanunay, igsuon.